हाँ, तव्हां कोई भी सवाल पूछो जेको भी पुछण चाहियो। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। किए आयो तव्हां सब? नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज हमारे साथ जो मेहमान है, जो वो वर्दी रिनाउंड और बहुत ही बड़े बेहतरीन इंसान हैं। इनका नाम है डॉक्टर जयपाल छाबरिया। मजीद जो डॉक्टर जो है आई स्पेशलिस्ट हैं OMI हॉस्पिटल कराची में। उसके साथ साथ जो है नेशनल कमीशन ऑफ मिनार्टी के मेंबर भी हैं। उसके अलावा पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक मैगजीन आता है जिसके वो एडिटर हैं लास्ट 4 to 5 ईयर से। सबसे पहले हम हमारे जो आज के मेहमान हैं इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? जी जी, थैंक यू। बिल्कुल, मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ मैंने ज्वाइन किया है, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो। और एक चीज और भी है, इसके अलावा मैं डॉक्टर ईसा लैब में भी एज अ मैनेजर काम करता हूं, और ये कोरोना के टेस्ट हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं। उसके हवाले से भी मैं खुद भी कई दफा लेता हूं, और उस पे हम अवेयरनेस सेशन भी करते हैं कोरोना पे या डिफरेंट मेडिकल के टॉपिक। कल एक ब्रेस्ट कैंसर पे हमने रखा है, लाइव सेशन है। उससे पहले हमने यहाँ पीएमए हाउस में सुसाइड पे भी किया था, राइजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड। और आज जो मैंने आपसे थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसका भी रीजन था कि 23 को हमने डिसाइड किया है कि हम एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उस पे मैं एक बड़ा यहाँ कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ पीएमए में, जो हम जिसमें बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेडिकल के कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और जो जो जनरल एजुकेशन है उसके वाइस चांसलर, तो हमारी कोशिश होगी कि और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी विल पार्टिसिपेट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। और माशाल्लाह आप जो जी वेल नोन पर्सनालिटी हैं और काफ़ी अरसे से कराची में OMI हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट तो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप जो है ईसा लैब में मैनेजर तो रहे हैं, कोरोना के मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं और मेडिकल के मुख्तलिफ टॉपिक पे अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अपनी लाइफ स्टोरी को, मतलब अपनी जर्नी बताएं। कैसे आप कंदकोट से लेके कराची तक तो आपका सफर कैसा रहा? कैसे आपने एजुकेशन की? कौन कौन से हर्डल्स आपने फेस करके आप इस मकाम पे पहुंचे हैं? तो आके आपकी लाइफ स्ट्रगल से मैं और मेरे व्यूअर्स कुछ सीख सकें। ओवर टू यू सर। अच्छा, उसमें मेरी लाइफ तो वेरी सिंपल है। मैं पैदा कंदकोट में हुआ, और कंदकोट सिंध का एक शहर है जहाँ हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है। सिंध में जो बहुत बड़े शहर हैं जहाँ हिंदुओं की आबादी, उनमें कंदकोट एक है। तो दूसरा, वो कंदकोट अभी तो डिस्ट्रिक्ट खुद बन गया है। और दूसरा, मैं पैदाइश मेरी वहीं हुई, और उसके बाद मैट्रिक तक मेरी तालीम वहीं कंदकोट में हासिल की मैंने। और मुझे बचपन से ही शौक था कि डिबेटिंग का, ड्रामों में हिस्सा लेना या सोशल एक्टिविटीज में। तो जब मैं मैट्रिक में भी था, तो वहाँ गुलन जड़ा बाड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी बच्चों की, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था मैट्रिक के जमाने में। और मैं शायरी भी अपनी स्टार्ट मैट्रिक के जमाने में एक पहली नज्म भी लिखी थी। और कंदकोट में जब तक मैं था, तो मुझे याद नहीं है हमारी कोई दिवाली होली कोई एक भी त्योहार गुजरा हो जिस पे हमने कोई डिबेटिंग न कराई हो, या हमने ड्रामे न किया हो, या साधु बेला का जो मेला जो भी होता था, तो वो कोई मैं मेला ऐसा नहीं था जिसमें मैं डिबेट ना करूं। तो मैं वहां जाता था। और गौसपुर का एक मंदिर है मेरे कनकोट से 10 किलोमीटर के, तो वहां भी हर मेले में। तो ये मतलब शुरू से मेरे एक शौक था इनमें। और उसका वजह ये था, मेरे घर में तो कोई लिटरेरी पर्सन नहीं था, लेकिन कंदकोट में एक लाइब्रेरी थी, रामकृष्ण लाइब्रेरी। और उसमें मैं किताबें रेगुलर, तकरीबन हम हफ्ते में 2-2 किताबें पढ़ लेते थे।
تو وہ ہم ریگولر میں اس کا، اور دوسرا میرا اس وقت واسطہ بھی پڑا میٹرک میں جب تھا، تو پروفیسر کنیا لال ناگپال جو ہیں، کے ایس ناگپال، اس کے پاس میں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ کندکوٹ میں پروفیسر تھے ڈگری کالج میں، تو میں نے ان بیڈمنٹن کے لیے ایک ریلیشن شپ بنی، ایک تعلقات بنے. اور دوسرا میں نے میٹرک کے بعد میرا فرسٹ ایئر انٹر حیدرآباد میں ہوا، ماڈل اسکول میں، جہاں جو سندھ کے ابھی چیف سیکرٹری ہیں ممتاز علی شاہ، یہ میرے کلاس میٹ ہیں، یہ میرے ساتھ وہاں ماڈل اسکول میں پڑھے ہیں. اور جو اس وقت سوشل سیکرٹری ہیں سندھ کے، وہ بھی میرے کلاس میٹ ہیں. تو فرسٹ ایئر انٹر میں نے حیدرآباد میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد میڈیکل میں نے لاڑکانہ سے کیا. پھر میں 90 میں کراچی آیا، اور جنا میں نے جوائن کیا آئی وارڈ میں، اور وہاں میں نے پھر اس کے بعد میں نے وہیں کام کر کے آگے پوسٹ گریجویشن جو جنا آئی کے حوالے سے کام کیا. اور اس کے بعد میں کراچی میں ہی سیٹل ہوا. میرے تینوں بچے کراچی میں ہی ہوئے ہیں، جو پڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں. تو یہ میری ایک مڈل کلاس کی فیملی تھی، اور میں نے گورنمنٹ کا جاب لیا نہیں تھا، مجھے یہ پتا نہیں تھا. میرا ڈریم یہ تھا کہ میں پاکستان میں شاید بڑے ایک سیاسی عہدے میں پہنچ پاؤں گا، جو پاکستان کو بدلنے میں ایک رول پلے کروں گا، جو مجھے اس عمر میں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں غیر مسلم کے لیے ایک بڑے عہدے پہ پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارا الیکشن سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے یہاں، کہ اوپن الیکشن سسٹم نہیں ہے، ہمیں ریزرو سیٹ پہ جانا پڑتا ہے، اور ریزرو سیٹ کے لیے آپ کو پارٹی کی ایک وہ چاہیے، اور جب پارٹی اگر آپ کو دے بھی دیتی ہے تو آپ اپنی اوپن ول سے، اپنی مرضی سے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ بھی ان کو ان کے کئی چیزوں پہ جو پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے بھی آپ کو پرمیشن چاہیے، یا آپ کا جو آئیڈیا اگر کوئی ڈفرینٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خواب تھا، جو میرا پاکستان میں پورا نہیں میں کر پایا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں 3 کلینک اپنے میڈیکل کے کرتا ہوں، صبح کو، دوپہر کو، رات کو. اس کے باوجود میں اپنا جتنا ٹائم نکال سکتا ہوں، تو میں سول سوسائٹی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، میں 94 سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن جو آسما جہانگیر ہے اس کی ممبر بنا ہوں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ میں نے کام کیا، اور ابھی روٹری کلب نے ایک ہیومن رائٹس کمیٹی بنائی، اس کا میں چیئرمین بنا. اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، جس کا میں ایک میگزین کا ایڈیٹر ہوں، ان کی ایک ہیومن رائٹس کمیٹی بھی ہے، اس کا میں سیکرٹری ہوں. جس کا میں نے ایک ابھی چائلڈ ابیوز اینڈ ریپ کیسز ان پاکستان، اس پہ ایک میں نے سیمینار کرایا. سوسائڈ پہ ابھی ریسنٹلی میں نے کرایا. ابھی کمنگ جو ہم اسی مہینے کے اینڈ میں ہم ایجوکیشن سسٹم پہ کرنے جاتے ہیں. تو جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اسلام آباد میں ابھی جو یورپین یونین نے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی کانفرنس کرائی تھی، آئی واز دیئر اسپیکر، میں وہاں بھی گیا تھا، میں نے اپنی بات رکھی تھی. تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، وہ جو بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ضرور بات کرتا ہوں. جی سر، بہت جی بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لیجنڈ ہمارے کمیونٹی میں ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے سارے کام ایک ساتھ ساتھ کر رہے ہو. کلینک کو سنبھالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹی ہے، اور جو بھی پبلک ایکٹیویٹی ہے ان پہ جانا اور اپنی بات رکھنا. اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک بات کہی کہ میں مینارٹی کی ہر بات جو ہے، جو بھی ہوتی ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی بات رکھتا ہوں. تو سر میرے اس سے ایک سوال ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے جو اوور آل پاکستان میں، بلکہ خاص طور پہ ہمارے جو سندھ میں جو مینارٹی کے ساتھ خاص طور پہ فورس کنورژن ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ اس کو میں غلط سمجھتا ہوں، اور آپ کو بتایا نہیں میں نے. فیبروری میں پی ایم اے میں ہی کوشش کروں گا. ایک میں فورس کنورژن کانفرنس رکھ رہا ہوں، اور میری طاہر اشرفی صاحب سے بات ہو گئی ہے، جو ایڈوائزر ہیں عمران خان کے. انہوں نے میرے سے کمنٹمنٹ کی ہے کہ میں جوائن کروں گا اس کو. تو میری کوشش ہوگی کہ میں طاہر اشرفی کو، جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہیں، وہ میرے دوست بھی ہیں، اسد اللہ بھٹو، تو میں ان کو بھی بلاؤں گا. اور ہندو کمیونٹی کے جو مکھی ہیں ہمارے سندھ میں، بہت سارے شہروں کے،
तो मैं कोशिश करूंगा जो जिन लोगों को भी उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को बुला सकता हूँ। बाकी मेरा मानना है कि मैंने फोर्स कन्वर्जन में, मैंने अपने मिनार्टी कमीशन में भी बात की थी। देखो, फोर्स कन्वर्जन एक तो वो होता है जनरली जो उसकी डेफिनेशन है, जिसको जबरदस्ती कोई भी मजहब तब्दील कराए, इसको फोर्स कन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं इसको थोड़ा डिफरेंट समझता हूँ। मैं हर उसको फोर्स कन्वर्जन मानता हूँ जो माइनर एज में कोई लड़की या लड़का अगर अपनी मर्जी से भी कन्वर्ट होता है तो मैं उसको फोर्स कन्वर्जन समझता हूँ। क्योंकि मेरा उस पे कहना है कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे को वोट का राइट नहीं देती है, और 18 साल से छोटे बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है, 18 साल से छोटे बच्चे को वोट का भी राइट नहीं है, ना वो इलेक्शन में वोट भी नहीं दे सकता, और 18 साल से छोटे बच्चे को सिम भी अपने नाम पे नहीं ले सकता, ये पाकिस्तान में पाबंदी है। तो जब 18 साल से इतनी चीजें पाबंदी है, तो 18 साल से छोटी लड़की या लड़का वो अपने मजहब तब्दील करने का फैसला दुरुस्त कैसे कर सकता है, या वो जिससे शादी कर रहा है उसका दुरुस्त फैसला कैसे कर सकता है, जब पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज लॉ भी मौजूद है 18 साल। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, एक तो वो उस पर मुकम्मल बात नहीं करते, और हमारे में जो गवर्नमेंट को हमें बोलना चाहिए कि देखो चाइल्ड मैरिज लॉ जब बना हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता। हमारी लड़की जो माइनर होती है 12-14 साल की, वो भले अपनी मर्जी से फैसला करे, अगर वो कोर्ट में बोलती है मुझे उसने किडनैप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि वो इमेच्योर है, उसका फैसला मैच्योर नहीं है, इसलिए हम उसको गलत मानते हैं। और पाकिस्तान में तो ये लॉ मौजूद है कि 16 साल से छोटी बच्ची के साथ आप सेक्स भी नहीं कर सकते, ये यहाँ इस पे लेकिन उसके बावजूद 12-14 साल की लड़की उठाई जाती है, उसके साथ वो हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता सेक्स भी करते हैं, लेकिन आज तक किसी एक भी लड़के को उसकी पनिशमेंट नहीं आई, क्योंकि उसके जो वालदेन होते हैं, मेजॉरिटी हमारी जो लड़कियां कन्वर्ट होती हैं वो गरीब कम्युनिटी से होती हैं, उनके वालदेन अच्छा वकील अफोर्ड नहीं करते, उनको नॉलेज नहीं होती कि वो कौन से कलम उसमें लगवाने हैं। दूसरा, जो लोअर लेवल पे पुलिस है, एसएचओ है, डीएसपी है, वो कभी भी हमें रिलीजियस माइनॉरिटीज को सपोर्ट नहीं करते, वो उनको गाइड नहीं करते इसमें। ये तो बाकी जो एसपी लेवल हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो तो आदमी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पे हमें इस पे काम करने की जरूरत है, हमें एसएचओ लेवल पे उनके साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत है, उनके साथ हमें वर्कशॉप, ह्यूमन राइट्स सेशन करने चाहिए कि कौन से लाएं वो। और कई दफा सिर्फ एसएचओ नहीं, लेकिन कई कोर्टों के जज जो वो गलत फैसले दे देते हैं, और लड़की माइनर होते हुए भी लड़के को दे देते थे। तो इसमें हमें जो चीफ जस्टिस है वो सिंध हाई कोर्ट का हो, केपीके का हो, या चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान का हो, सुप्रीम कोर्ट का, उनके साथ भी हमें एक डिस्कशन, एक मीटिंग करने की जरूरत है, उनके साथ भी हमें बैठना पड़ेगा। जैसे कई जो जजेस हैं वो हमारे लिए अच्छे फैसले देते हैं, और आपने देखा कि तसद्दुक जिलानी का जो फैसला आया 14 में, वो बहुत एक उम्दा फैसला है, जिसको हम पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक चेंज समझते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे जो चीफ जस्टिस हैं अभी भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे वकील हैं अच्छे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं जो हमारी सपोर्ट करती हैं। तो हमें उनके साथ बैठ के, उन पार्लियामेंटेरियन से बैठ के हमें ये बात करनी पड़ेगी, उनको हमें मनवाना पड़ेगा कि हमारी बच्ची अगर 18 साल की हो, और दूसरा, हमें मौलवी का कन्वर्जन कबूल नहीं है। अगर कोई भी लड़की, हमारा लड़का 18 साल एज हो और वो अगर कन्वर्ट होना चाहता है, सीधा कोर्ट चला जाए और वहां स्टेटमेंट दे दे, हम कोई उस पर न प्रोटेस्ट करेंगे न कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन अगर उसको किडनैप किया जाए, उसके साथ हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता सेक्स किया जाए, रेप किया जाए, तो उसके बावजूद तो वो कैसे वापस आएगी? उस लड़की अगर ये बोले भी सही कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ नहीं, तो वापस आने का उसका रास्ता ही बंद हो जाता है कि वो कम्युनिटी में कैसे रह सकती है
हमारी कम्युनिटी में उसकी दूसरी जगह शादी कैसे हो सकती है। तो ये बहुत सारे मसले हैं जिनको हमें डिबेट करना है। हमें अपनी कम्युनिटी में भी चीजों को डिबेट करना है कि हमारी कम्युनिटी के अपनी भी पॉइंट्स कौन है, और हमें गवर्नमेंट से भी डिबेट करना है कि गवर्नमेंट कौन सी कोताहियां हैं और गवर्नमेंट कहाँ हमें सपोर्ट नहीं करती और उनको करना चाहिए। और मैं अभी इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी अक्टूबर में, और आरिफ अलवी साहब से हमारी मुलाकात थी। तो इमरान खान ने बहुत खुले दिल से हमें बोला, जैसे उन्होंने मंदिरों के हवाले से काम किया, करतारपुर किया है, हमारा कटास राज का मंदिर खोल दिया है, और उन्होंने खुले दिल से हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बोला था कि मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपका जो फोर्स कन्वर्जन होता है ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनका अगर इंटेंशन है, उनके पास ये विल है, तो मैं समझता हूँ हम कामयाब जाएंगे। और अभी जैसे मैंने बताया ताहिर अशरफी से मेरी बात हुई है, तो वो हमारे प्रोग्राम में भी आएंगे। और उन्होंने अभी जो मंदिर का वाकया हुआ टेढ़ी का, जहां हमारे पार्लियामेंटेरियन भी गए हैं, हमारे मिनार्टी कमीशन के जो चेयरमैन राम साहब भी गए थे, और दूसरा उसके लिए भी बहुत अच्छा फील आया है कि गवर्नमेंट उसको बना के दे रही है और उनको पुलिस वालों को सजा। लेकिन उसके बावजूद हमें दुख है कि ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक दफा जब नुकसान हो जाता है कि कितनी भी तलाफी हो तो वो रिस्पेक्ट वापस नहीं आ सकती। तो मैं समझता हूँ इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऐसे वाकयात न हो, न पाकिस्तान में हो, न हिंदुस्तान के वहां जो मुसलमान रहता है। हम ये भी नहीं देखना चाहते कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई तकलीफ हो। हमें हमें इस पे भी तकलीफ है कि कश्मीर में अगर मुसलमानों के साथ जुल्म है तो मुझे दुख होता है। और मैं अपनी मिनाटी कमीशन में भी ये बात मैंने रखी थी कि पाकिस्तान में कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप हिंदू को बनाएं, और हम जो इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। उसका मिसाल भी है कि जब 48 में पहली दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जंग लगी थी, तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू को बनाया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया था। तो इसलिए मैं, और दूसरा हमारा एक कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि हमें हिंदुओं को बनाएं, और हम ये साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान के साथ जुल्म ना हो, और यहाँ पाकिस्तान में भी जो गैर मुस्लिम है उसके साथ जुल्म नहीं होना। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जबरदस्त अंदाज से फोर्स कन्वर्सेशन पे अपनी बात रखी, और साथ साथ उसे कैसे रोकथाम की जाए फोर्स कन्वर्सेशन की, उसके हिसाब से भी आपने बताया कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इमरान खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी जो दिली इंटेंशन दिखाई है कि हम इसे रोकना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और आप बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, और इस पे जो है आपने एक बड़ी प्यारी चीज बताई कि मैं एक डिबेट करूंगा जिसमें जो दोनों कम्युनिटी के जो हों, मिनार्टी के भी हों और दूसरे भी हों, दोनों को एक साथ बिठा के उस पर बातचीत करेंगे, और बातचीत के जरिए, डिबेट के जरिए ही इस मसले का हल निकालेंगे। सर ये बड़ी प्यारी बात है, आप कोशिश कर रहे हो, हमें खुशी है इस बात की। सर मेरा अगला सवाल है जी कि नो डाउट कि एक तो हमारे फोर्स कन्वर्सेशन के अलावा मीनाटी पे तो आपने अच्छी बात कह दी, मंदिरों का भी वाकया उस पे भी कह दिया कि पार्लियामेंट के वाले भी गए हैं, मीनाटी मिनिस्टर कमीशन के जो चेयरमैन है वो भी वहां पे गए हैं। तो सर इसके अलावा अभी जो हजारा कम्युनिटी के, हजारा में जो किया कम्युनिटी के साथ जो हुआ, जो मसला हुआ, तो वो इस इंतहाई अफसोसनाक था। उसके मुतालिक आपने क्या कुछ राय देनी है अपने हिसाब से, कुछ उसके मतलब उसके बारे में कुछ कहें सर। ये बहुत दुख की बात है। हजारे का हो या और कोई शिया कम्युनिटी का हो, या हिंदू हो या अहमदी हो, मैं एक शेख हयाज की नज़म एक है कि दुनिया में अगर किसी का भी हाथ काटा जाता है तो मैं समझता हूँ अपना मेरा हाथ काटा गया है। और ये इस्लाम में भी है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ कराची में नुमाइश में जो वो
پروٹیسٹ کرنے بیٹھے تھے تو میں ان کے ساتھ گیا بھی تھا. اس پروٹیسٹ میں میں نے اسپیچ بھی کی تھی, اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو, کوئی بھی ایک انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی انسان کا, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ اسلام میں بھی ہے اور ہمارے ہندوازم میں بھی ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں جیسے گیتا میں ہے کہ جیسا کرم کرو گے ویسے پھل دے گا بھگوان. مطلب ہے ہم اچھے کام کریں گے تب اچھے جنت بھی ان کو ملے گی جو اچھے کام کریں گے. تو یہ ہر انسان کو, پورے تمام مذاہب ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی جب سکھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی کے مفادات ہوتے ہیں, جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں, ان کو ہمیں روکنا ہے. اور ہمیں اپنے آواز کے لیے, کیونکہ گیتا میں بھی یہ ہے کہ شری کرشن مہاراج نے کیا کہ اپنے حق کے لیے لڑو, لیکن ہمارے کیونکہ ان لوگوں کو یہ فلسفی دی نہیں جاتی کہ آپ اپنے حق کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ جب تک لڑیں گے نہیں تو آپ کو حق حقوق خود بخود نہیں ملیں گے. اور اسلام میں بھی, میں تو کئی دفعہ ٹی وی پہ بھی گیا ہوں, کربلا کا جو واقعہ ہے, حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے, وہ اپنے حق کے لیے لڑا. اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ یزید کے ساتھ کتنی فوج ہے, لیکن وہ اپنے حق کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا. اور اسی طرح مہابھارت میں ہمارے طرف بھی کرشن مہاراج نے جو ارجن کو سکھایا کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑو اور یہ نہیں دیکھو کہ تمہارے سامنے کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے حق کی بات کرنا تمام ہماری کمیونٹی کو کرنی پڑے گی, وہ ہمارے ایجوکیشن کے لیے ہو, وہ ہمارے پولیٹیکل رائٹس کے لیے ہو, وہ ہمارے 5% کوٹا کے لیے ہو, وہ ہمارے الیکشن سسٹم کے لیے ہو, وہ ہمارے کنورژن کے خلاف ہو. تو تمام چیزوں کے لیے ہمیں, کیونکہ قائد محمد علی جناح نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, 11 اگست کی ان کی اسپیچ ہے, وہ کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ. میں تو قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں, وہ پہلا آئین ہے. میں نے اپنے والد سے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا آپ نے مائگریٹ کیوں نہیں کیا, آپ ہندوستان کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے بولا, میں چھوٹا تھا اور میں نے بھی اپنے والد سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں مائگریٹ کیا, تو اس نے بتایا کہ جب 11 اگست کی اسپیچ ہوئی تھی قائد اعظم کی, تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ اس پاکستان میں آپ کو برابری کے حقوق ملیں گے جتنے مسلمانوں کو ملیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, اس لیے ہم نے مائگریٹ نہیں کیا. اور پاکستان بنانے میں جو ہمارے سلیبس میں پڑھایا نہیں جاتا, اور کئی چیزیں ہمیں غلط پڑھائی جاتی ہیں. کسی بھی اگر مسلمان بچے سے کہ اسکول میں پوچھو کہ پاکستان نے کس سے آزادی حاصل کی, تو بولیں گے ہندوؤں سے. حالانکہ یہ غلط ہے, ہندوؤں کی تو وہاں حکومت ہی نہیں تھی, وہاں تو حکومت انگریز کی تھی. ہم نے وہاں تو برٹش رول تھا. ہم نے جو آزادی لی وہ انگریز سے لی, برٹش. اور برٹش رول سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی, وہاں مغلوں کی حکومت تھی, وہاں تو ہندوؤں کی حکومت ہی نہیں تھی. تو یہ جو ایک نفرت پیدا کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ جب غلط پڑھاتے ہیں تو بچوں میں ایک مائنڈ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہمارے میڈیا میں کئی دفعہ ٹی وی پہ بول دیتے ہیں کہ ہندو جو لابی ہے, ہندو جو نفسیات ہے, ہندو جو, مطلب وہ میرے کو بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں, بجائے کہ ان کو بولنا چاہیے کہ مودی کی نفسیات ہے, مودی کی جو فاشزم ہے, مودی جو حکومت کر رہے ان کو بولیں, انڈیا کے کسی بھی حکمران کو بولیں. لیکن وہ جب ہندو کو نام لے لیتے ہیں تو تمام ہم ہندوؤں کو بولتے ہیں, جو نہیں بولنا چاہیے. ہم کسی بھی ایک مسلمان کی اگر ہم میرے سے لڑائی ہے تو میں تمام مسلمانوں کو نہیں کہہ سکتا اس کا. تو اس لیے کیونکہ ہم نے تو ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے, ہم تو یہیں پیدا ہوئے ہیں. اور میرے پاس جتنے مریض آتے ہیں کبھی ہم نہیں سوچتے, یا میں جس کا کورونا ٹیسٹ سیمپل لیتے ہیں تو یہ ہندو ہے یا مسلمان. تو ہم نے, اور دوسرا پاکستان کے سلیبس میں نان مسلم ہیروز کا ذکر بھی نہیں ہے, کہ پاکستان بنانے میں جو پہلا لا منسٹر تھا جوگندر ناتھ منڈل تھا, اور وہ صرف لا منسٹر نہیں تھا, وہ لیبر منسٹر بھی تھا, وہ کشمیر کمیٹی کا پہلا چیئرمین بھی تھا. اور قائد اعظم نے جب اسپیچ کی تھی 11 اگست کی, تو اس کو پرزائڈ جوگندر ناتھ منڈل, مطلب وہ ان کو اتنی عزت دیتا تھا. اور صرف 47 کی بات نہیں ہے, 46 میں بھی جو انٹیریم گورنمنٹ بنی تھی ہندوستان, جب جوائنٹ ہندوستان تھا, تو اس وقت بھی قائد اعظم نے جو مسلم لیگ کا نمائندہ دیا تھا وہ لا منسٹر کے لیے, وہ جوگندر ناتھ کو منڈل کا نام دیا تھا اور ان کو بنوایا تھا. یہ 46 کی بات میں بتا رہا ہوں.
तो जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान का सपोर्टर था, उसने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान बनने से पहले जो ज्वाइंट बंगाल था उसका जो चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग का बना था वो जोगेंद्र नाथ मंडल की वजह से बना था। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो वो बन नहीं सकता था, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के 22 पार्लियामेंटेरियन थे, ही वाज बंगाली। उसके अलावा एसपी सिंघा जो था, एसपी सिंघा क्रिश्चियन, जब पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन आया था तो 3 वोट कम पड़ गए थे, तो पाकिस्तान के अगर वो 3 वोट क्रिश्चियन नहीं देते थे तो कभी भी पाकिस्तान के पंजाब हमें नहीं मिल सकता था। तो एसपी सिंघा ने, जो स्पीकर था उस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले, उसने अपना वोट भी दिया, 2 क्रिश्चियनों के और वोट दिए। तो 3 वोट क्रिश्चियन नहीं देते थे तो पंजाब, ये जो हमारा अभी पंजाब है, ये हमें नहीं मिल सकता था। तो ये क्रिश्चियनों ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। और सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, उन्होंने साइमन कमीशन में भी लिख के दिया था कि क्रिश्चियन आबादी जहां जहां ज्यादा है वो पाकिस्तान में शामिल किए जाएं। तो पाकिस्तान की तारीख में हमें ये पढ़ाया नहीं जाता कि हिंदुओं और क्रिश्चियनों ने भी पाकिस्तान बनाने में रोल प्ले किया। पहले जो 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी गैर मुस्लिम थे। अच्छा, उसके बाद आप कई जो फौज में हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने कुर्बानी से, चौधरी सैसिल ने कुर्बानी दी, 65 के वार का हीरो है वो। उसके बाद आप कार्निलियस को दे दें जो 8 साल के लिए ये चीफ जस्टिस रहा है, राणा भगवान दास को देखें, और जमशेद मेहता को देखें जो मेयर था कराची का, जिसकी वजह से रोड वाश होते, कराची के रोड वाश होते थे। तो जमशेद मेहता का कोई जिक्र नहीं है, जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र नहीं है, कार्निलियस का जिक्र नहीं है। हमारे किसी हीरो का हमारे सिलेबस में न होना, तो हमारे मुसलमान बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पाकिस्तान बनाने में एक किरदार है। तो मैं समझता हूँ जस्टिस दुर्रा पटेल का नाम आप देखें, उन्होंने, तो ये जितने भी हमारे जो है, मैं समझता हूँ इनका एक सिलेबस में नाम होना चाहिए, उनके बारे में लेसन होना चाहिए। और इतनी, मैं एक पीटीवी पे ड्रामे में आया था तो मेरे से सब पूछ रहे थे आप हिंदुस्तान के कौन से इलाके से आए। मैंने कहा मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं, ना मेरे बाप ने देखा, ना मेरे दादा ने देखा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को इतना पता ही नहीं कि 80 लाख लोग हिंदू रहते हैं सिंध में, और बड़े डॉक्टर हैं और बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन उनको क्योंकि उसको पता ही नहीं है। एक मेरा दोस्त मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंजीनियर था, बोला मैं एक कर्नल के जब घर गया तो उसका बेटा जो था छोटा, वो मुझे ऊपर से लेके पांव तक देख रहा था, क्योंकि कर्नल साहब ने उसको बताया था कि मेरा हिंदू दोस्त आया है। तो उसके जो बच्चे के जहन में था हिंदू अजीब गरीब कोई हुलिया होगा, तो वो मुझे बोला बार बार मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तो वो परेशान हो रहा था, ये तो वैसा ही है जैसे मेरे बाबा हैं, इनका शक्ल, इनका कद, इनके कपड़े, वो तो मतलब उनको, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान की जितनी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू दिखाया गया है या ड्रामों में एक चोटी तिलक वाला हिंदू, मतलब मेरे जयपाल जैसा हिंदू तो वो दिखाते ही नहीं है कि कोई पैट्रियोटिक हिंदू हो सकता है और जो मुल्क के लिए लड़ सकता है। लेकिन उन्होंने तो हमें ऐसा एक दिखाया गया कि हिंदू मौके परस्त होता है, हिंदू ब्याजखोर होता है, हिंदू अपने मोबे वतन नहीं होता है। तो जब ये तस्वर जाएगा तो लाजमी आम बच्चे का जो सोच होगी, हमारे मुल्क में तो ये भी नहीं बताया जाता कि महात्मा गांधी को मारा इसलिए गया था कि उसने पाकिस्तान को अपना पैसा दिलवाया और वो पाकिस्तान विजिट करने आया था, और एक हिंदू जो आरएसएस का हिंदू, फासिस्ट हिंदू ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा था कि वो मुसलमानों की मदद कर रहा था। लेकिन हमारे बच्चों को पता नहीं है। हमारे बच्चों से आज किसी मुसलमान से पूछेंगे महात्मा गांधी कैसा, तो वो उसको गालियां देता है। क्यों, मेरी बेटी स्कूल में जाती थी, वो तो टीचर नहीं है लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने उसको शौक था, आईबीए की ग्रेजुएट है। तो जब मुझे बता रही थी, एक दफा हमने एक यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन भी आया और हमने बच्चों से पूछा कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते, तो सारे बच्चे गालियां देने लगे महात्मा गांधी को, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि महात्मा गांधी वाज सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। वो महात्मा कायद आजम का बहुत अच्छा दोस्त था और महात्मा गांधी दिल्ली में सारी जिंदगी जब भी जाता था
के घर नहीं रहता था, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के घर रहता था। और मौलाना जो मोहम्मद अली जौहर था वो अपनी वाइफ को बोलता था कि जब तक महात्मा गांधी मेरे घर में तुम मछली गोश्त नहीं बनाओगी, क्योंकि वो वेजिटेरियन था। तो ये जो इंटरफेथ हार्मनी है, जो एक जाति दोस्तियां हैं, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, वो जब तक हम नहीं बताएंगे कि महात्मा गांधी और कायदे आजम एक दूसरे की कितनी इज्जत करते थे, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ एक जो और मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीर कमेटी का इशू भी हल हो जाए, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो नफरतें हैं कम हो सकें। ये मेरी ख्वाहिश है कि शायद हमारी जिंदगी में लग नहीं रहा ऐसा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने पाकिस्तान के जो रियल हीरो थे, जो हमारे निसाब में नहीं पढ़ाए जाते थे, उन सबको मुतारफ कराया। मुझ जैसे बहुत से नौजवानों को शायद मंडल के अलावा, जोगिंद्रनाथ मंडल के अलावा बाकी चीजों का पता नहीं था, तो उनके बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे जो क्रिश्चियन, जो पंजाब वाला वाकया था, अगर वो क्रिश्चियन के 3 वोट ना मिलते तो वो पंजाब, ये वाला पंजाब हमारे हिस्से में ना होता। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो शायद हमारे, मतलब कि मेरी उम्र 30-32 साल है, अभी तक मुझे नहीं पता है इस चीज का। तो ये चीजें आपने, मतलब ऐसा समझ लो, क्योंकि हमारे जो नस्ल है नौजवानों की वो भी गई, अब जो नए आएंगे उनको क्या पता होगा, उनको भी नहीं होगा। तो ये बड़ी चीजें आपने मुतारफ कराई और बताई हमें। सर मेरा ये, जो कि मौजू तो अच्छा चल रहा है, बातचीत जो अगर इस पे हम करना चाहें, डिबेट करना चाहें, तो घंटों के घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन बस मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप उनका मुख्तसर सा जवाब भले दें कि क्या वजह है कि जब हम आजाद हुए थे 14 अगस्त 1947 को, तब हमारी जो अकलियत थी, जो मिनारिटी थी पाकिस्तान की, वो 28 या 28+% थी, अब 11-12% बची है। तो इसके क्या वजूहत है? अब देखें, इसमें तो क्लियर बात है ना, लाजमी है हमारे लोग माइग्रेट भी हो गए हैं। और दूसरा है, बड़ी वजह तो माइग्रेट है, और दूसरी छोटी वजह एक है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर नॉन मुस्लिम की लेंगे उतनी नहीं होती जितना मुसलमान की, क्योंकि फैमिली प्लानिंग गैर मुस्लिम थोड़ी करता है। और यहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी की वजह से फैमिली प्लानिंग पे इतनी कामयाबी से काम नहीं हुआ है, जो आगे चल के उसके मसाइल अलग से एक पैदा होंगे। और जो मुल्क भुगत रहा है, पानी की शार्टेज, बिजली की शार्टेज, बहुत सारे मसाइल हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं मिलेंगे, स्कूल नहीं मिलेंगे, ये तो फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन लाजमी है हमारे लोग माइग्रेट करके गए हैं। और दूसरा छोटा एक रीजन ये भी था कि हमारी बहुत बड़ी आबादी बांग्लादेश में थी, जो बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे लोग माइग्रेट हुए हैं। और आज भी अगर उनको कभी वो जाने का मौका मिलता है, क्योंकि वो हिंदू, मैं समझता हूँ यहाँ काफी बेहतर हुआ है अभी माहौल इमरान खान साहब की हुकूमत में या वैसे भी। लेकिन उसके बावजूद जो छोटे मोटे वाकयात होते हैं, फौज कन्वर्जन का वाकया हो, कभी किडनैपिंग का वाकया हो, मेरा भाई भी किडनैप हुआ था 88 में, तो ऐसे वाकयात होते हैं। या कोई क्योंकि मैं तो अभी 90 से कराची में हूँ, तो बड़े शहर में ये चीजें कम महसूस होती हैं, जो छोटे शहरों में बहुत ज्यादा महसूस होती हैं। जैसे थरपारकर में एक के वाकये के दौरान वाकया हुआ था, बच्चों ने रंग लगाया था, किसी मुसलमान को लग गया था, उस पर रिएक्शन कर दिया। या अभी जो ये टेढ़ी का वाकया हुआ, इससे पहले भी मंदिरों के वाकयात, लाड़काना में भी एक दफा मंदिर पे हमला हुआ। या मैं जब छोटा था, कंदकोट में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था जिसपे अमर जलील की एक कहानी है, सर्दलाश का सफर। तो ऐसे जब वाकयात होते हैं, तो जो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिनका भाई, जिसका कजिन, जिसका दोस्त कोई इंडिया रहता है, क्योंकि हमारे लोग इंडिया लिए वो शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनको एक रिलेटिव मिल जाता है जो उनकी सपोर्ट करता है। हालांकि कोई इकोनॉमिकली हिंदुस्तान कोई अच्छा मुल्क नहीं है, वो भी एक गरीब मुल्क है, वहां भी सहूलतें नहीं है, वहां भी एजुकेशन, पानी के मसाइल हैं। लेकिन हमारा आदमी वहां जाके अपने आप को मजहबी तौर पर एक सिक्योर महसूस करता है।
تو اس لیے وہ مائگریٹ کر کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہاں پہ غیر مسلموں کو، جیسے ابھی سپریم کورٹ نے فوراً سو موٹو نوٹس لیا ٹیری مندر کا، اس سے پہلے تصدق جیلانی کا فیصلہ آیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے خوش آئین ہے. اور عمران خان نے جو ہمارے ساتھ ایک اظہار ابھی بھی کیا، اور پہلے بھی ہمارے دیوالی کے فنکشن میں کراچی میں آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں بھی ایک اظہار کیا تھا اسی کا ہی، فورس کنورژن کے بارے میں اور ہمارے تحفظ جو مسائل کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں تحفظ دیا جائے، اور پاکستان کا ہندو، ہمارے جو خود چیئرمین ہیں مینارٹی کمیشن کے، وہ پاکستان میں جو 10 ٹاپ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں رائس کے، ان میں سے ایک ہیں. اور ہمارے ہندو بہت بڑے بزنس مین ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں FBR کے تھرو، اور کبھی وہ غلط کاموں میں، کسی اس میں بغاوت میں، کسی ایسے واقعات میں، کوئی جھگڑوں میں انوالو بھی نہیں رہے، پرامن رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو ایک بہتر ماحول ملے گا. اور پاکستان کی ترقی میں غیر مسلموں کا بہت بڑا رول ہے. اگر ان کے، جیسے میں نے آج تک کسی میئر نے کراچی کے روڈ نہیں واش کرائے، جیسے جمشید مہتا نے کرائے تھے. کانیلیس جیسے چیف جسٹس، میں نے ماجدہ رضوی سے بھی ملتا رہتا ہوں، جو سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن ہے، وہ ان کی بہت تعریف کرتی ہیں اور بولتی رہتی ہیں کہ میں ان کے فیصلے غور سے سنتی تھی کہ ان کے بہت شاندار. تو دوراب پٹیل کا ایک شاندار فیصلہ ہے جو بھٹو صاحب کے حق میں انہوں نے دیا تھا، ضیاء الحق کے خلاف دیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں آنی چاہیے. تو یہ اتنے جو عالیشان فیصلے ہیں یا شاندار، جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں نے اپنا رول پلے کیا. اور یہ بھی بہت سارے انٹیریئر میں کئی جگہوں پہ ہندو ٹیچر ہیں یا کرسچنوں کے آج تک اسکول دیکھیں آپ، جتنے بھی ان کے ادارے ہیں، وہ بہت ایک شاندار کام کر رہے ہیں. نرسنگ میں دیکھیں کرسچنوں کا بہت بڑا رول ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں. اچھا، صفائی میں KMC میں دیکھیں ہمارے ہندو اور کرسچن کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو یہ لازمی ہے، ایک مائگریشن ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہمارے لوگ کم ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں امن رہے گا اور غیر مسلموں کو یہاں تمام ملے گی، کیونکہ ہمارے آئین میں ہمیں برابری نہیں ہے. ابھی میں نے وہاں جب گیا تھا، میں نے وہاں بات کی تھی، جو یورپین یونین نے انٹرفیتھ کانفرنس کرائی تھی کہ we have not equal rights in the Constitution of Pakistan, that Dr. Jayapal is not eligible to be the president. I am not eligible to be the prime minister. I am not eligible to be the chief justice. میں چیف جسٹس نہیں ہو سکتا، میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں غیر مسلم کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، اور یہ کریڈٹ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے، ان کو کریڈٹ لینا چاہیے. یہ آئین میں نہیں لکھنا چاہیے، ہم بن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا 5% ہے. جب ہمارا صدر عارف الوی بنا تو انہوں نے ووٹ لیا، جب ہمارے ووٹ ہی نہیں ہے، ہم ووٹ لے نہیں سکتے، نہ صدر بن سکیں گے نہ. لیکن آئین میں لکھ دینا، کیا ہندوستان کے آئین میں اگر آج لکھا جائے کہ مسلمان ہندوستان کا صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، چیف جسٹس نہیں تو کیا مسلمانوں کے جذبات کیا ہوں گے؟ کیا وہ ان کو اچھا سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، مسلمان تو اچھا نہیں سمجھیں گے، میں خود ایز اے پاکستانی اچھا نہیں سمجھوں کہ کسی بھی آئین میں، کیونکہ یونیورسل جو ڈکلیریشن ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کا فرسٹ جو ایجنڈا ہے، وی آر بورن ایکول ان رائٹس اینڈ ڈگنیٹی. پوری دنیا کا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے رائٹس برابر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں نکالنا چاہیے. اور یہ تو جس نے بھی لکھا، اور 18ویں ترمیم میں بھی ہمیں نقصان دیا گیا جس میں یہ لکھا گیا چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر غیر مسلم نہیں بن سکتے، حالانکہ وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں منظور ہوا. اور میں نے رضا ربانی صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کیسے ڈیموکریٹ تھے کہ آپ نے، اور اس پہ انہوں نے جو حاصل وزن جو نے اسفندر یار خان سب نے سائن کر دیے کہ بھائی غیر مسلم نہیں بن سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں نہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، نہ ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ ڈسکریمنیشن. اور جب بھی ہمیں گورنمنٹ موقع دے گی تو ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے،
اور ہندوستان میں بھی اگر ہمیں جانے کا موقع ملے گا تو ہم کشمیر کے لیے ان کی زمین پہ جا کر بھی بات کریں گے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو پورے حقوق ملنے چاہیے، جو وہ الیکشن سسٹم چاہتے ہیں وہ ان کو اپنا رائٹ اپ، اور جو یونائٹڈ نیشن نے جو قراردادیں منظور کیے ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ اس ساؤتھ ایشیا میں جو نفرتیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو نفرتیں ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے زبردست انداز سے اور بہترین طریقے سے بڑی ایک باریک بینی سے بتایا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو مینارٹی کی جو ریشو ہے ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس اور آج اتنا کم کیوں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مینارٹی کے جو مسائل اور بھی بہت سارے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بڑے باریکی سے بتایا کہ یہ وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو ہے ڈے بائی ڈے ریشو کم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کسی کا اگر کوئی گھر کا بندہ کڈنیپ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ فورس کنورجن ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی ہو جاتی ہے، یا کسی کے عبادت گاہ پہ آ کے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو جیسے وہ پچھلے دنوں کوئی لائن چل رہی تھی، ایک مندر نہیں جلا میرا اندر سب جل گیا۔ وہ بالکل سر، آپ نے بڑے بالکل زبردست طریقے سے بڑی ایک ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر کے ایک ایک پوائنٹ کو مطلب ظاہر کیا ہے اور ہر چیز بتانے کی کوشش کی ہے۔ سر اور بہت بہت ہمارے شکریہ، میں ہمارے آپ کا زیادہ ہمارے وقت نہیں ملک لوں گا۔ میں جی جی ایک میں اس میں یہ بھی بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو الیکشن سسٹم ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو نان مسلم کے لیے الیکشن سسٹم ہے یہ ریزرو سیٹ والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ وہاں شیڈول کاسٹ جو ہے پر کلاس ہندو سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ریزرو سیٹ رکھی ہیں، کانسٹیٹیوئنسی رکھی ہیں۔ جیسے ہمیں مثال دوں، کراچی میں دو ایریا کو ہم رکھتے ہیں، ایک وہ ایریا جہاں کرسچن زیادہ رہتے ہیں، ایک وہ ایریا جو ہندو زیادہ رہتے ہیں۔ تو ان علاقوں کی سیٹوں کو ہم مختص کریں گے کچھ سالوں کے لیے، جیسے کوٹا سسٹم تھا رورل آبادی کے لیے، اسی طرح ہمیں 3-4 الیکشن کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوئنسی فکس دیں گے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس الیکشن کانسٹیٹیوئنسی میں جیسے ہمارے 10 ایم این اے تو 10 کانسٹیٹیوئنسی ہوگی، لیکن ہم آئیں گے الیکشن کے تھرو۔ اور جیسے میں کراچی میں 2 مثال دی، اس طرح تھرپارکر میں ہم رکھیں گے، ایک لڑکانہ میں رکھیں گے، اس طرح ڈیوائڈ کر کے۔ تو اس میں جب ہمارا جو ووٹر ہوگا وہ ہندو کے ساتھ کرسچن تمام آبادی ہوگی، مسلمان بھی ووٹ کرے گا، لیکن ہمارا جو ممبر ہوگا جو الیکشن لڑے گا وہ صرف غیر مسلم ہوگا۔ وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ بھی غیر مسلم ہوگا، پی ٹی آئی کا نمائندہ بھی غیر مسلم ہوگا، اور نون لیگ کا نمائندہ بھی غیر مسلم ہوگا، تمام۔ تو ہم جب لڑیں گے، اور جب مثال دوں میں الیکشن جیت کے آؤں اور مجھے مسلمان بھی ووٹ دے اور کل اس مسلمان کا بھی کام کروں گا، تو ان میں ایک اعتماد ڈیولپ ہوگا کہ ہندو جو ہے میرا بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر وہ 20 سال کے لیے 3-4 الیکشن کے لیے ایسا سسٹم دیں گے تو مسلمان میں اعتماد آ جائے گا، تو بعد میں وہ سسٹم ختم بھی کر دیں گے تو مسلمان بھی ہمیں ڈائریکٹ ووٹ کرے گا، کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہو چکا ہوگا کہ ہندو جب جیت کے آیا تھا تو اس نے، جیسے جمشید مہتا کو آج ہم یاد کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان میئر آئے کسی میئر نے کراچی کو اتنا کام نہیں کیا جتنا جمشید مہتا نے کیا۔ ایسا تجربہ غیر مسلم کا بھی جب ان کو پڑے گا تو ہمارے غیر مسلم کو بھی وہ ووٹ دیں گے، تو ہمیں پھر یہ ریزرو سیٹوں کی ضرورت نہیں، ہم الیکشن کے تھرو جیت کے آئیں گے، آزاد بھی آئیں گے، سیٹوں پہ بھی آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس الیکشن سسٹم کو بھی اس طرح تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی زبردست سجیشن کہ اگر الیکشن کا سسٹم ایسا کیا جائے جہاں جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہر پارٹی سے ہندو ہی کھڑا ہو، اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایک ہندو وہاں سے جیت کے آئے گا، وہ اس علاقے کی میں جو مینارٹی کی قومیں ہوں گی خاص طور پہ، تو ان کی مسلم ہوں، ان کا جب کام کرے گا تو ان میں وہ بھائی چارہ دوبارہ آ جائے گا، ایک دوسرے پہ اعتماد آ جائے گا کہ کسی ہندو نے ہمارا کام کیا ہوا ہے۔ اگر اس کو کرنا چاہیں، یہ آپ کی بالکل زبردست بالکل سجیشن بالکل ہے سر۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس ایک گزارش کروں گا۔ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو لکھنے کا شوق تھا، آپ پوئٹری اچھی لکھتے تھے، آپ نے میٹرک کلاس میں اپنی جی پہلی جی نظم لکھی تھی۔ تو اب آپ سے گزارش ہے اپنی لکھی جی ہوئی جی کچھ چند لائنیں ہمیں سنا دیں، پھر ہم شو کا اینڈ کرتے ہیں سر، اور
हाँ, एक मेरी नसरी नज़म है रोज पोइट्री, वो मैं इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से वो बताता हूँ कि जब मैं गुजरता हूँ मंदिर के पास, जब मैं गुजरता हूँ मंदिर के पास तो मुझे खुदा याद आता है, और जब मैं गुजरता हूँ मस्जिद के पास तो मुझे खुदा याद आता है, जब मैं गुजरता हूँ गिरजा के पास तो मुझे खुदा याद आता है, जब मैं गुजरता हूँ मंदिर के पास तो मुझे खुदा याद आता है, जब मैं गुजरता हूँ मस्जिद के पास तो मुझे खुदा याद आता है, जब मैं गुजरता हूँ गिरजा के पास तो मुझे खुदा याद आता है। फिर हम वाह क्यों वाह। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं? फिर हम क्यों मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते फिर हम क्यों मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाते हैं? क्यों? क्योंकि सब खुदा के घर हैं, क्योंकि सब खुदा के घर हैं। हम क्यों बोलते हैं कि हिंदू अच्छे हैं? हम क्यों बोलते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं? हम क्यों बोलते हैं कि क्रिश्चियन अच्छे हैं? हम क्यों बोलते हैं कि हिंदू अच्छे हैं? हम क्यों बोलते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं? हम क्यों बोलते हैं क्रिश्चियन अच्छे हैं? हम क्यों नहीं बोलते कि इंसान अच्छे हैं? आओ हम सब एक दूसरे को गले लगाएं, मज़ाहिब के फर्क मिटाकर सबको हम इंसान बनाएं। आओ हम एक दूसरे को गले लगाएं, मज़ाहिब के फर्क मिटाकर सबको हम इंसान बनाएं। तो ये हम इंटरफेथ आमीन दुनिया में अगर जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग पैदा होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, कोई भी एक इंसान मैंने नहीं देखा कि जिसने 10-15 मज़ाहिब पढ़े हों, स्टडी की हो और फिर उसने कोई मज़हब कबूल किया हो। तो मैं समझता हूँ हम बाय बर्थ हैं, खुदा ने चाहा, और मैं खुदा को रहमतुल आलमीन मानता हूँ, रहमतुल मुसलमीन नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए है। और आज तक ये मैं इस पे भी शुक्र अदा करता हूँ कि तमाम दुनिया के मजहब के मानने वालों का ये अभी भी मानना है कि खुदा का कोई मजहब नहीं है, मतलब गॉड हैज नो रिलीजन। अगर हम शायद इस पे भी लड़ पड़े तो बहुत सारा झगड़ा हो जाए। तो ये भी हमारी अच्छी एक बात है कि गॉड हैज नो रिलीजन। तो मैं समझता हूँ हम जहाँ भी पैदा हुए हैं, गोरे के घर में पे गोरे हुए हैं, काले के घर में काला, हिंदू के घर में हिंदू, मुसलमान, तो हमें एक दूसरे को कबूल करना है और हमें एक दूसरे को भाईचारे के साथ रहना है, एक दूसरे को हमें प्यार देना है। तो मैं समझता हूँ दुनिया एक खूबसूरत दुनिया बन सकती है जिसमें कोई भी दूसरे का न हक मारेगा, न किसी से नफरत करेगा, न किसी का कत्ल करेगा, और हम एक दूसरे से भाई के साथ। और दुनिया में यूरोप में कई ममालिक हैं जहाँ लोग इस तरह रहते हैं जो एक दूसरे से कभी मजहब पूछते भी नहीं है। ठीक है, तो उनसे नहीं पूछते कि आपका मजहब क्या है, वो तो ठीक है, उसका जो भी है वो उसका जाने, वो उसका खुदा जाने। तो मैं समझता हूँ ये हम पाकिस्तान में भी आने वाले दौर में हम समझते हैं कि बेहतरी आ जाए और हम एक ऐसा अमन वाला एक आ जाए कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें और बहुत सारे प्यार मोहब्बत से रह सकें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी और संजय। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और बड़ी जबरदस्त बातें की। अभी आपने जो नज़म बताई इंटरफेथ हारमोनी पे, बड़ी जबरदस्त थी। और आपका मेन मैसेज आखिर में यही था, आओ सब एक दूसरे गले लगाएं, एक दूसरे को गले लगाएं और इंसान बने, बिल्कुल। इंसानियत दिखाएं। जी। तो सर इसी हाँ मैसेज बिल्कुल, के इसी साथ तरह मैंने इसी तरह मैंने दिवाली पे भी यही यही लिखा था। आओ अचो त अॼु दीप जलायूं, ॾियारी जो ॾींहुं मल्हायूं, अॼु जा सभई रावण मारे सीताऊं जी लॼ बचायूं। और वाह उन में भी मूं इहो लिखियो, अचो त सभई गॾिजी सॾिजी मज़हबनि जा फ़र्क़ मिटाए हिक ॿिए खे गले लॻायूं, ॾियारी जो ॾींहुं मल्हायूं। अचो त सभई गॾिजी सॾिजी मज़हबनि जा फ़र्क़ मिटाए हिक ॿिए खे गले लॻायूं, ॾियारी जो ॾींहुं मल्हायूं। अचो त अॼु दीप जलायूं। त मूं ॾियारी ते बि इहो लिखियो, त असीं छो न ईद बि गॾिजी मल्हायूं, ॾियारी बि गॾिजी मल्हायूं, क्रिसमस बि गॾिजी मल्हायूं। असीं मल्हाए सघूं था ऐं सॼी दुनिया में ई थियणु खपे त असीं हिक ॿिए खे प्यार ॾियूं ऐं सभई जेके फेस्टिवल दुनिया में उहे असीं गॾिजी करे मल्हायूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तव्हां जी, सुठो चयो त थैंक अचो त यू, सभिनी थैंक यू, मज़हबनि जा थैंक फ़र्क़ यू। मिटाए हिकु। जी सर। हाँ जी जी। जी जी सर। अचो त सभिनी मज़हबनि जा फ़र्क़ मिटाए हिक ॿिए खे गले मिलायूं। मेन शइ तव्हांजो मैसेज के गले इंसानियत गले जो आहे। गले लगायूं। बिल्कुल बिल्कुल। ॿिए खे गले, हिक ॿिए खे गले लॻायूं, बिल्कुलु। त इहो ई मैसेज आहे त इंसान थियूं, पंहिंजे अंदरि इंसानियत जो जज़्बो रखूं। और इन सां गॾोगॾु असां अॼु जे प्रोग्राम जो एंड कयूं था। असां सां गॾु साईं
जयपाल साहब हुआ साईं तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं, हिकिड़ी हिकिड़ी शइ बारीक सां असांखे ॿुधाई, तारीख़ जा उहे हीरा, तारीख़ जा उहे मोती जेके असांजे निसाबनि में न आहिनि, हुननि जे बारे में असांखे ॿुधायो। ऐं साईं खां अॼु इन मीडियम जे ज़रिए गुज़ारिश कयूं त साईं अव्हां सां गॾु हिकिड़ो सेशन रखंदासीं जंहिं ते जनरल डिस्कशन कंदासीं मीनार्टी ते, त उहो जॾहिं बि तव्हां चओ, जॾहिं बि तव्हां फ्री हुजो, इहो असांजी रिक्वेस्ट क़बूल कजो। हिकिड़ो पूरो 1 आवर जो सेशन कंदासीं मीनार्टी ठीकु आहे। डिस्कशन। थैंक यू सो न मच न बिल्कुलु सर, कंदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वेरी हिकिड़ो मच। दफ़ा वरी बंडल ऑफ थैंक्स व्यूअर। न न तव्हां थैंक यू, तव्हां मूंखे नाज़रीन ताईं पहुचण जो मौक़ो ॾिनो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, so bye, so kind, so kind.